UN سے قرارداد آ گئی عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے حق میں. ہاں ہاں UN سے اقوام متحدہ. جی جی اقوام متحدہ سے. اقوام متحدہ جیسا مرکزی دفتر نیو یارک میں ہوتا ہے، وہاں پہ ایک اجلاس ہوا اور وہاں سے قرارداد ہے. یوں نہیں ہوتا کہ ہر چیز کے لیے مرکزی دفتر ہے. گجرات بھیج دیں نہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں اقوام کہاں قرارداد منظور ہوئی یار؟ برطانیہ سے نیو یارک میں ان کا دفتر ہے، ان کے دفتر ہر مختلف جگہوں پہ ہیں. ان کا مرکز ہے، اور قرارداد تو وہیں منظور ہوتی ہے جس کو اقوام متحدہ کے، جس کو UN ریزولوشنز کہا جاتا ہے نا، وہ یا تو یونائٹڈ نیشن کی، یا تو بھائی وہ اقوام متحدہ کی، یا تو جنرل اسمبلی میں پاس ہوتے ہیں یا سیکورٹی کونسل میں ہوتے ہیں. اور کسی یہ قرارداد آئی ہے جو PTI کے حق میں ہے جنیوا میں شاید. او بھائی کوئی قرارداد نہیں آئی ہے. نہیں میں نے خود ٹویٹر پہ اور ٹک ٹاک پہ سنا بس رینکار پہ ٹک ٹاک پہ ہی چلیا جا. نہیں میں نے خود نہیں ہو نہیں سکتا میرے خیال میں. ایک منٹ ہوئی ہے قرارداد اقوام متحدہ میں. ایک دیکھیے میں پہلے اس بات کی وضاحت کر دوں پھر میں امریکی اس پہ بھی چلا جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے بے تحاشا ذیلی ادارے ہیں، اور بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو فنکشن کرتے ہیں لیکن وہ ایز سچ اقوام متحدہ نہیں کہلائے جاتے. اچھا اوکے. اسی طرح کا ایک ان کا گروپ ہے جو ہیومن رائٹس کونسل ان کی جو ہے نا، ظاہر ہے کہ وہ انسانی حقوق پر بھی نگاہ رکھتے ہیں. اس کے نیچے ایک ادارہ ہے، اس کو کہتے ہیں ورکنگ گروپ آن آربٹری ڈیٹینشن، یعنی کسی کی جبری گرفتاری یا غیر قانونی آربٹری من مانی ان کے تحت. اب ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس پہ آپ اتنا زیادہ اصرار کر رہے ہیں، ہمارے وطن عزیز میں پڑھنے لکھنے کا تو رواج نہیں ہے کہ ٹویٹر پہ جو چیز آ جائے. میں نے ٹویٹر اور ٹک ٹاک پہ بھی چل رہا تھا زلفی بخاری صاحب نے کل یہ ایشو کی لندن سے بڑے فخر سے. اب یہ اتنا موٹا ہے، یہ سارے ملا کر یہ صفحات بابو بنتے ہیں تمہارے کوئی 17 تقریباً 17 سے زیادہ ہے، ٹھیک؟ 17 پیج بہت موٹا ہے، ٹھیک. اب اسی میں جب میں کہتا ہوں، آپ کہتے ہیں جی آپ تو کاغذوں میں لگے ہوئے، آج وہ کیا ہوا سپریم کورٹ میں جو صبح سے لوگ سن رہے تھے. بہرحال anyway آپ کی مرضی. اب اس کے اندر سب سے جو امپورٹنٹ بات اگر کوئی پڑھنے کی زحمت گوارا کرے تو پہلی بات یہ ہے ایڈوانسڈ ایڈیٹڈ ورژن. ایڈوانس ایڈیٹڈ ورژن. ٹھیک ہے جی، یہ ہے وہ رپورٹ. اب یہ ریلیز ہوتی ہے 18 جون 2024. ٹھیک ہے، تو 13 دن ہو گئے، 14 دن. پیدل چلی ہے، گدھے پہ بیٹھ کے آئی ہے وہاں سے. نہیں آف کورس یہ آفیشیل کاپی ہے تو آتے آتے ٹائم لگے گا نا. کیسے آج کے دنوں میں ان دس ڈے اینڈ ایج آف ای میلز؟ ہو سکتا ہے پوسٹ اصل میں ہو سکتا ہے پوسٹ کی. یار اصل بات یہ ہے کہ جو PR کمپنی ہے اس نے کہا ٹائمنگ ہو گئی ہے، پہلے ذرا امریکی ریزولوشن دا روپ پا دیو، وہ بعد آپ اے ریلیز کریے. آپ کہہ رہے ہیں یہ PR کمپنی جس نے سارا کچھ کیا اس ورکنگ گروپ کو. اب میں مصیبت یہ ہے کہ اب میں بیٹھ کے لوگوں کو سمجھانا، دیکھو جہاں تک یہ پہلی بات کامیابی تو ہے نا، یہ مانے کہ ہے تو اقوام متحدہ. وہ یار خدا کے لیے اقوام متحدہ نہیں ہے یار، فور گاڈ سیک ڈونٹ ڈو اٹ. مجھے لگا تھا نہیں اقوام متحدہ ہی تھا. اقوام متحدہ کا بار بار وہ کہہ رہے ہیں ورکنگ گروپ، کہ ایک گروپ ہے جس کو سرپرستی حاصل ہے کہ ہاں بھئی آپ کو اب اگر یہ محسوس کریں اس میں بیسک قضیہ کیا ہے، وہ بار بار اس میں آپ کریں تو وہ کہتے رہتے ہیں سورس. یہاں پہ انہوں نے کہا عمران احمد خان نیازی از اے سٹیزن آف پاکستان، ایک پاکستان کے شہری ہیں، 1952 میں وہ پیدا ہوئے ہیں اور اسلام آباد میں رہائش پذیر ہیں. ان صاحب کی طرف سے یا ان صاحب کے بہاف پر ہمیں یہ شکایات موصول ہوئی کہ انہیں اس طرح جھوٹے الزامات کے تحت گرفتار کیا گیا ہے. اور وہ شکایت کس نے بھیجی؟ وہ نام جو ہے وہ نہیں بتایا، ان کا نہیں اخفا کرتے، دا سورس لکھ رہے ہیں وہ. ٹھیک ہے. اس میں وہ تمام جو کیس ہے تحریک انصاف کا بانی کی حمایت میں ان کے ساتھ زیادتیوں کا وہ بیان کرتے ہیں، وہ دہراتے ہیں کہ جی ہمیں یہ بتایا گیا. جب ہمیں یہ بتایا گیا تو ہم نے حکومت پاکستان کا موقف جاننے کے لیے
7 नवंबर 2023 को उनसे राबिता किया अच्छा और 7 नवंबर 2023 को हुकूमत पाकिस्तान ने कहा, यानी जवाब ही नहीं देना मुनासिब समझा, मैं कहा तुसी मामे लग दो वो जो आज यानी वजीर कानून ने अपना रवैया अख्तियार किया। हाँ, ठीक है। उसके बाद फिर इलेक्शंस हो गए। जब इलेक्शंस हो गए तो उन्होंने मजीद उनको कहा कि साहब देखिए बताइए ये अब तो ये हो गया है, और उनको इंतखाब में निशान भी नहीं दिया रोकने गया, के पार्टी लिए से भी, निशान भी नहीं दिया गया, ये नहीं किया गया। और उसके बाद उन्होंने दोबारा हुकूमत पाकिस्तान से राबिता किया। अच्छा, अब चूंकि वो जैसे तुम तो वकील हो, तुम जानते हो कि एक्स पार्टी हो गया ना, आपने एक बंदे को शिकायत लगाई, घर जाके शिकायत लावांगी कि नुसरत जावेद मेरे साथ ये ज्यादती कर रहा है। समझ गया। आपने तो इस रिपोर्ट में से सारी वो इसकी वो कर ली ना, इसका ऑपरेशन किया, चीजें देख ली, ये अपने साथ। आपको पता है बानी तहरीक ने इसी रिपोर्ट पर सहाफियों से क्या कहा? इस रिपोर्ट के बारे में नहीं कहा जो उन्होंने, नहीं। फिर वही बात है, जब आप सो के आओगे, लहकते महकते आओगे तो लोगों को गुमराह करोगे। लोग मेरी बात ही पूरी नहीं हुई। क्या कहा उन्होंने अमेरिकी करारदाद, और ये भी लिंक्ड है ना उससे। उसने कहा, लेकिन सुन तो लेना, बानी तहरीक इमरान खान क्या सोचते हैं। उन्होंने कहा कि वो जो तहरीक अमेरिकी कांग्रेस में आई, इजराइल ऐसी तहरीक करारदाद लाने में नाकाम रहा। बराबर मिल्लत उन्होंने, उनका देखे ना कि उन्होंने कैटेगोरिकली क्लियरली इस बात पे फोकस किया, खुशी का इजहार किया कि उनके जो आशिकान अमेरिका में बैठे हुए हैं, उनके चाहने वाले, उनके मद्दाहीन। और जब वो आया था रेजोल्यूशन, तो क्या मैंने ये कहा नहीं था कि इट्स अ ह्यूज प्रोपेगेंडा कूप? क्या मैंने नहीं कहा था ये मच बिफोर हिम? अच्छा, उसके बाद चूंकि आजकल जेल में है वो, और उनको इतनी रसाई शायद मुयस्सर नहीं है खबरों की। पीटीवी देखते हैं, पीटीवी में जाहिर है बहुत बाखबर है, इसीलिए तो हमारे चैनल वगैरह बाकी निकालने, वरना जरूरत क्या थी अगर इतनी हर खबर दे रहा होता तो। मैं हमारा नॉट टू अंडरमाइन पीटीवी, आई स्टार्टेड माय कैरियर फ्रॉम देयर जी एज अ चाइल्ड स्टार। एनीवे, मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ, उन्होंने ये फरमाया सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कि इजराइल सबसे ताकतवर समझा जाता है लॉबिंग के एतबार से, बट मैं ज्यादा ताकतवर हूं। मैं नहीं, मेरे हामी जो है, ऐसा मेरी हमायत में या हमारी जमात के मौक़िफ़ में या 8 फरवरी के इलेक्शंस के बारे में इजराइली लॉबी भी इस नौयत की करारदाद तक लाने की कोशिश करती, यानी अपने तनाजुत में, तो वो नाकाम रहती। तो इसलिए हेड्स ऑफ। सही है। यहाँ पे जरा उनसे चूक हो गई। वो क्या? मैं उनकी खिदमत में हाथ बांध के अर्ज करता हूँ कि सर, अभी भी इजरायली लॉबी बहुत ताकतवर है। आपके चाहने वालों ने बड़ा मार्का सर अंजाम दिया है कि सिर्फ 7 अफराद ने मुखालिफत की है, लेकिन सर इजरायली लॉबी इसलिए ताकतवर है कि तमाम तर चीजों के बावजूद 24 जुलाई 2024 को इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू कांग्रेस से खिताब कर रहा है। कांग्रेस का मतलब होता है, आपकी हमायत में तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से करारदाद मंजूर हुई है। वो जो इजलास होगा सर, उसमें अमेरिकी सेनेट, यानी जैसे हमारे यहाँ पार्लिमान का मुश्तरका इजलास होता है। अच्छा। और ये नेतन्याहू को बुलाया गया है इस सब्र के बावजूद कि मौजूदा सदर बाइडन कम से कम 3 महीने से मिन्नत किए चले जा रहे हैं नेतन्याहू की कि जनाब और कुछ नहीं तो आरजी सीज फायर को आमादा हो जाओ, ताकि हम कम से कम हॉस्टेजेस की, चलो यार, कि रेस्क्यू कर सकें, उनको नहीं कि एक दूसरे से तबादला हो जाए और फिर निगोशिएट करें कि जी परमानेंट सेटलमेंट की तरफ। उसकी इस ख्वाहिश को जूते की नोक पर लिखते हुए अमेरिकी कांग्रेस ने कहा, नेतन्याहू आओ और हमसे खिताब करो। अब ये कि वन अप होता कि अमेरिकी पार्लिमान में ये जो करारदाद 901 मंजूर हुई है, उसमें ये भी कहा होता कि चूंकि उनको गैर कानूनी अंदाज में गिरफ्तार किया गया है, उन्हें रहा किया जाए और हम उन्हें मदऊ करते हैं कि आए और हमें एड्रेस करें। नहीं, वो फिर गाना बहुत ही उसको वो करके अमेरिकी दफ्तर खास, लेकिन ये क्लिप भी था जी, वो भी टाइम कम है ना जरा। रेजोल्यूशन में यही है ना कि उसका बिलाखिर नतीजा क्या है। मेरे ख्याल में अगर मैं जाती तौर पे देखूं ना, मुझे तो सर मैं दोबारा कह रहा हूं यार के प्रोपेगेंडा के हवाले से जबरदस्त कू है। मिसाल के तौर पर राना सनाउल्लाह गिरफ्तार, अगर ये लोग जाहिल है
اور اگر وہ فوکسڈ ہے دے نو ہاؤ ٹو سیل دیئر اسٹوری تو آپ انہیں سلوٹ کریں. ورنہ رانا ثناء اللہ بھی جاتے ہیں یہ ادارے کا انہیں پتا بھی نہیں ہوگا کہ ایسا کوئی ادارہ ہے. اور میری سیدھی گل on other side, sir, میں دیکھیں میں نا سیدھی سادھی بات ہے. یہ ایک پہلو ہے, ایک پہلو یہ بھی ہے نا جو میرا درد بھی تو سمجھیے, میں میرا درد بھی سمجھیے. میں تھک گیا ہوں یہ سن کے کہ ہم کوئی غلام ہیں. گاڑیوں پہ لکھا ہے, ٹرکوں پہ لکھا ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ عمران خان صاحب کہتے کہ دفعہ مارو ایسی قرارداد کو, نہیں چاہیے مجھے یہ قرارداد. اس قرارداد سے اچھا ہے کہ میں 35 سال اڈیالہ جیل میں کاٹوں. میں مذاق نہیں کر, یہ جذبات ہیں لوگوں کے. بھائی لوگوں کو سکھایا ہے کہ ہم کوئی غلام ہیں, میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا. بھائی اسی قرارداد پہ جو ہے وہ تبلا فروشی ہو رہی ہے. آپ تحریک انصاف کے بانی کو خودکش بامبر سمجھتے ہیں کیا؟ وہ بھائی دیوانے ہیں. انہوں نے ایک نیریٹو بلڈ کیا, قوم میں انٹ بلڈ کر دیا یہ کہ ہم کو غلام. کوئی فرق نہیں پڑتا. چاہیے تو یہ تھا بہرحال. لیکن جہاں تک اس کے افیکٹ کی بات ہوتی ہے نا, یہ پروپیگنڈا کے محاذ پہ بہت بڑی بات ہے. اگر آپ ان کے چاہنے والے آپ کہیں گے یار پہلے امریکی پارلیمان یہ, لیکن گرفتاری اندرونی معاملہ ہے. ہم رابطے میں رہتے ہیں. تازہ ترین رابطہ ان دنوں ڈاکٹر شکیل آفریدی کے بارے میں ہو رہا ہے. اس سے کچھ نتائج بھی مل رہے ہیں. اچھا وہ کیا ملا؟ بھائی شکیل آفریدی کی رہائی تو ابھی ممکن نہیں ہے, لیکن اس کی فیملی کو ECL سے بھی نکال دیا جائے گا اور پاسپورٹ سے بھی نکال دیا جائے گا.